जगतर सार होची कौन ना भारत। ए सारा विश्वर सार होची एसेंस भारत। एवं भारतर सार होची मथुरा। कारण ए मथुरा रे भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करथिले। एवं मथुरार सार होची वृंदावन। कारण जदियो मथुरा रे भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करथिले किंतु वृंदावन रे भगवान तांकर लीला संपादन करथिले। एवं वृंदावन रो सार हेउछि गोवर्धन। कारण गोवर्धन रे भगवान तांकर सखा गो गोपी गो बच्चांक सहित लीला संपादन करुथिले। गोवर्धन भगवान कर अत्यंत प्रिय। तेणु वृंदावन सार होछंती गोवर्धन। एवं गोवर्धन र सार होछंती राधा कुंड। राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन। आमे शुणुले गुरु महाराज सुंदर ए वृंदावन विषय कीर्तन करथिले। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन अर्थात ये गोवर्धन सार होची राधा कुंड। तेणु सारा विश्वर सार हेले भारत। भारतर सार होची मथुरा। मथुरार सार वृंदावन। वृंदावन सार गोवर्धन। गोवर्धन सार राधा कुंड। यदि प्रश्न उठे राधा कुंडर सार कौन, यदि प्रश्न उठे राधा कुंडर सार कौन, ताले उत्तर होची राधा कुंडर सार किछि नहीं। आउ राधा कुंडक ठारू सार वस्तु किछि नहीं। सब जिनस राधा कुंड रे समाहित होइछन्ति। तेणु से पवित्र गोवर्धन आमे परिक्रमा करिबा या होची जहाँ हमर सारा वृंदावन सार एवं गोवर्धन सार मध्य राधा कुंड आमे दर्शन करिबा। तेणु जो माने ये भगवान कर कथा भगवान कर वाणी बा वृंदावन विषय रे श्रवण करुछन्ति सेमानकर चरण कमल सर्वप्रथमे मोर प्रणाम। कारण जीव साधु गुरु बा भगवान कर कृपा हेले वृंदावन धाम रे वृंदावन धाम र कथा श्रवण करिवार सौभाग्य प्राप्त हुए। आमे जो वृंदावन कथा श्रवण करुचे ये होछन्ति साधु गुरु कृष्ण कर कृपा एवं एतरे राधानी कर कृपा हबो आमे वृंदावन में प्रवेश करिवा। तेणु निस्संदेह भावरे आमे वृंदावन कथा श्रवण करुचे निश्चिंत रूप रे आम उपरे साधु गुरु वैष्णव बा भगवान कृष्ण कर आशीर्वाद निश्चिंत रूपे अछि। जहाँ फल आमे ये वृंदावन कथा श्रवण करि परुचे एवं राधानी कर निश्चिंत कृपा अछि जे आमे ए वृंदावन धाम रे प्रवेश करबा को जाउचे। तेणु चलंतु जीवा आमे पुणी वृंदावन र परिक्रमा किछि करथिले। आमे काली काली वृंदावन परिक्रमा करथिले। काली आमे कोठले निधिवन सतला निधिवन सतला निधिवन आज प्रवेश करिबा आमे निधिवन रु मीराबाई मंदिर हुई राधा दामोदर। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे
राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलिए समझते। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଏହି ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୋଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୋଲଛରେ ବୋଲିବେ। ରାଧା ଦାମୋଦର ରାଧା ଦାମୋଦର ରାଧେ। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शीला प्रभुपाद प्राणाधान हे। लीला लीला प्रभु प्रभुपाद प्रणतमहे। शील प्रभुपाद प्राणाधन हे। लीला लीला प्रभु प्रभुपाद प्रणतमहे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर ये होचंती सेई राधा दामोदर मंदिर, जहाँ आपण दर्शन करुछंती सुंदर राधा दामोदर। अर्थात दाम मीन्स दाम प्लस उदर। दाम माने रसी, नहीं का? दामोदर, उदर मीन्स पेट। अर्थात भगवान कृष्णकर पेट को बा उदर को माँ जशोदा बांधी थिबारु तांकर नाम हला कौन? राधा दामोदर। सुंदर विग्रह। ये राधा दामोदर फेमस होचंती। ये राधा दामोदर मंदिर रे रूप गोस्वामी, हम आलोचना करते रूप गोस्वामी कथा। ये रूप गोस्वामी रही कि कौन थे? शास्त्र रचना करते। म्यूट कर दियंतु। गला ए राधा दामोदर मंदिर रे रूप गोस्वामी तांकर कोन शास्त्र समस्त रचना करुଥିଲେ। आपण माने जानिछंती, खाली हम आलोचना करथिले गोपाल भट्टଙ୍କ कथा। अर्च विग्रह सेवा करिया पे स्वयं शालग्रामरु विग्रह प्रकट होइथिले। तेणु समस्ते सेमानंकर अर्च विग्रह सेवारे नियुक्त थिले समस्त गोस्वामी माने। सेहीपरि रूप गोस्वामी मध्य तांकर विग्रह सेवारे विग्रह सेवा करुथिले। ए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी होचन दुई भाई, एवं तांकर आउ जने भाई थिले जहां नाम होची अनुपम। हम जानते हैं, आलोचना बहुत थर करिछ अनुपम। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आउ जने कनिष्ठ भाई थिले अनुपम। एही अनुपमकर गोटे पुत्र थिले। अनुपम बहुत कम बयसरु सरत्याग करथिले। तांकर एकमात्र पुत्रଙ୍କ नाम होची जीव गोस्वामी। ए जीव गोस्वामी पिलाटी दिनु शास्त्र निपुण थिले। अर्थात शास्त्र एते निपुण थिले, तांकर मां को मध्य से कन्विंस कर दोथिले। सुंदर लीला मन पड़ी जाउची। प्रत्येक दिन जीव गोस्वामी मां जीव गोस्वामी को सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण बाल्य लीला को
ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଆଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା କହି ଶୁଆଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଲାଭ ହବ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ, ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚପଳତା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହବ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଦ ହବ, କୌଣସି ବ୍ୟାଡ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ଯୁବକ ସମାଜ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କହିକି ଶୟନ ଦେବା ଉଚିତ। ଇଏ ଆଗରୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସେହିପରି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ କଥା କହି କଣ କରନ୍ତି ନା ଶୟନ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କର ମା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଲୀଳା କହିକି ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା 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 ତୁ ତ ମତେ ଡେଲି କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛୁ, ଡେଲି। ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲୁ କୋଉ ଯୁଗର ଲୀଳା? ଇଏ କୋଉ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା? ମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା 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 ମା, ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଘଟଣା ନୁହଁ। ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନୁହଁ? ନା 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 ମା, ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନୁହଁ। ତାହେଲେ କୋଉ ଯୁଗରେ କୁହ? ନା ମା, ଠିକ ଅଛି କହିଲୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ମଥୁରାରେ, କଂସର କାରାଗାରରେ। ନା ଠିକ ଠିକ। ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସର କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିତା ବସୁଦେବ ଦେବକୀ କଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କି ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁଥିଲେ? ନା ଜେଲ ଭିତରେ ନା ଯଜ୍ଞ କରିହବ, ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଜେଲ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ମରଣ କୃତେ ଧାୟତ ବିଷ୍ଣୁ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ନା ମା ହଁ। ତାହେଲେ କହିଲୁ, ଇଏ ତପସ୍ୟା କେଉଁ ଯୁଗର ଭକ୍ତି ବା କେଉଁ ଯୁଗର ସାଧନ? ମା କହିଲେ, ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, ଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସାଧନ ଅଟେ। ଯେମିତି କଳିଯୁଗର ସାଧନ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଉପଟିକି କୁହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ନାମ ଜପ କରିବା ଯେପରି କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ଅଟେ, ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ସାଧନା ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସାଧନା। ତେଣୁ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ଜେଲରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନୁହଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ପୁରା ପରାସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମା ନା ନା ନା, ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ନୁହଁ। କଣ ତୁ କାଲି କହୁଥିଲୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା, ଆଜି କହୁଛୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ନୁହଁ? ନାଇଁ ନା ମା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୋଉ ଯୁଗ କଥା? ନା ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଇଏ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗର କଥା। ଭାଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଲୀଳା। ମା କହିଲେ, ଆରେ କେମିତିଆ କେମିତିଆ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ତାହେଲେ କୁହ। ନା ଠିକ ଅଛି, କହିଲୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ
समस्त ब्रजवासी माने कौन कले ना यज्ञ कले इंद्र को ପାଇଁ यज्ञ କରିବା କଥା ବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଯଜ୍ଞ କଲେ କୋଉଠି କଲେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖରେ କଣ କଲେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହେଲେ କହିଲୁ କହିଲୁ ଇଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା କେଉଁ ଯୁଗର ସାଧନ ଅଟେ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ନା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଳା କେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲା ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ହେଇଛି ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଅବତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣଳା ହେଇଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମା ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା ମା ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହଁ କି ତୃତୀୟ ଯୁଗ ନୁହଁ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନୁହଁ ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି କୋଉ ଯୁଗର ତାହେଲେ କଥା କହୁଛୁ ନା କଳି ଯୁଗର କଥା ନା କଳି ଯୁଗର କଥା ନା ହଁ ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବସୁଦେବ ନେଇ କୋଉଠି ଗଲେ ଗୋକୁଲ ଗଲେ ଗୋକୁଲରେ ନନ୍ଦ ବା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ରଖିକି କନ୍ୟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ନନ୍ଦ ବାବା ମା ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଛି କଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାଚିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की जय हो नंद लाल की बोलिए जय जसोदालाल की जय हो जय जसोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय जसोदालाल की जय नंद घर आनंद वयो जय कन्हैया लाल की नंद ଏହିପରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହିପରି ନନ୍ଦ ବାବା ଏବଂ ମା ଦୋସ୍ତ କଣ କଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହେଲେ ମା କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏ କେଉଁ ଯୁଗର ସାଧନ ନା କଳି ଯୁଗର ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗର କଥା ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ କଣ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱାନ ମାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟ ଏବଂ କଳି ଯୁଗର ମଧ୍ୟ କଥା ଅଟେ ସେଇ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଦାମୋଦର ମଠରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ମଠ ଏଇ ଦାମୋଦର ମଠରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ କହିପାରିବେ କଣ ହେବେ ସିଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ କଣ ଛଡା ଯାହା ହେବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରି ଭଜନ କରନ୍ତି କିଏ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଖର ଥରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ କଣ କଲେ ବିଦ୍ୱାନ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ନା ଆସି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଏଇ ରାଧା ଦାମୋଦର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହବ ଏହିପରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ନମ୍ର ଥିଲେ ବା ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ
कौन शुणिच सबू ठीक शुणिच कौन ठीक शुणिच ना तुम्हें शुणिच जे तुम्हें एक महान विद्वान पंडित अटे यह ठीक एवं तुम्हें जो शुणिच जे मु एक विद्वान पंडित अटे यह पूरा पूरी भूल अटे मु विद्वान पंडित नुहे मु पंडित नुहे तुम सहित कौन शास्त्रार्थ करिवी तुम सहित मु शास्त्र कौन करिवी एक कथा कहले बा शास्त्रार्थ करिवा पई जीव गोस्वामी मना करदेले दिग्विजय पंडित कहले ताल ठीक अछि जे तुमे शास्त्रार्थ करिव नाही ताहले एठी लिखि दियो जे मु रूप गोस्वामी शास्त्रार्थ करी दिग्विजय पंडित ठारू परास्त हली को लेटर लिखि गोटे साइन करी मत दे दियो रूप गोस्वामी भगवान कर अनन्य भक्त अटंती अति नम्र अटंती सांगे सांगे गोटे पेपर लिखिदेले मु रूप गोस्वामी मु दिग्विजय पंडित ठारू शास्त्रार्थ करी परास्त होइछि करी साइन करी दे देले दिग्विजय सर्वश्रेष्ठ विजयी होई खुशी रे फेरुछि किंतु ई कार्य जीव गोस्वामी हृदय रे गला नहीं बा जीव गोस्वामी ई कार्य को सही पाइले नहीं तुरंत गुरु रूप गोस्वामी कहले मु जमुना स्नान करिक आछि जमुना स्नान करिक आछि संगे संगे आसिकी कौन कहले जस्ट दिग्विजय जमुना क्रॉस करूछंती आसी संग से तांग फ्रंट छिडा हे गले कहले तुमे दिग्विजय अट सत किंतु तुमे मो गुरु को सहित कौन जुक्ति करिब मो गुरु को कौन हरइब प्रथमे गुरुंकर चेला मो सहित शास्त्रार्थ कर प्रथमे मते हराओ तापरे मो गुरु को हरइब तुमे जानी पाइल नहीं मो गुरु केते नम्र मो गुरुंकर तुमे सरलतार फायदा उठाउछ ना तुमे आग गुरुंकर चेला मो सहित आग शास्त्रार्थ कर मो सहित आग शास्त्र दी जीतिब ताहले तुमे दिग्विजय हेब दिग्विजयी खुशी हो गला करे अरे जोटी गुरु परास्त होई कि डरी कि लिखि दउची साइन कर दउची ये चेला कोन ओडे सेन कहउची ठीक अछि राजी हेले शास्त्रार्थ करिया पे पवित्र जमुना मांकर कूलरे गोटे पटे दिग्विजय एवं अन्य पटरे जीव गोस्वामी को मधरे शास्त्रार्थ चलला शास्त्र जुक्ति चलला जीव गोस्वामी शास्त्र एते एक्सपर्ट थिले ये प्रमाण से प्रमाण याडु प्रमाण सियाडु प्रमाण देगी पूरा दिग्विजय की कौन कर देले पूरा हरई देले कम दे देले दिग्विजय मानिले मु परास्त हेई गली आगे जुक्ति कले नहीं डायरेक्ट कहले जीव गोस्वामी को से धन्यवाद देई ए दिग्विजय पंडित पळे आसले तो ये होची सेई जगह जोंठी दिग्विजय कौन करथिले जोंठी जीव गोस्वामी दिग्विजय को परास्त करिथिले तो ये होची सेई पवित्र जगह एवं जीव गोस्वामी ये जगह रूप गोस्वामी एक ब्राह्मणर सम्मान को निंदा करिथिबारु जीव गोस्वामी की बाहर करदेले कहले तोर नम्र गुण नहीं भद्र गुण नहीं तू वृंदावन रहिबार लायक नुह गेट आउट फ्रॉम वृंदावन संगे संगे जीव गोस्वामी को बाहर करदेले वृंदावन रो जीव गोस्वामी गुरुंकर कथा को मानी ये राधा दामोदर मंदिर छाड़ी वृंदावन बाहर कुड़िया करी जीवन यापन कले अत्यंत गुरुंकर विरहरे जीवन यापन करुथांती खाइबा नहीं पीबा नहीं शोइबा नहीं कहा किछि मागंती नहीं जेते बेला दी किछि के दान कला कच्चा अट्टा अट्टा गोली की पी की जीवन यापन करंती
ଯଦି କିଛି ନ ମିଳେ କୋଇଲା କାଠ କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଖାଇକି କଣ କର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବ ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ଆମର ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି ନା କଣ ଆମେ ହାଇ ଲିଭିଂ ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବ୍ରଜରେ ମିଳେ ବାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମାଧୁକରୀ କରନ୍ତି ଯଦି କିଏ କିଛି ଦିଏ ବାସ୍ ପାଆନ୍ତି ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ନଚେତ ଯମୁନାର ଜଳ ପିଇକି କହିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ କିନ୍ତୁ ଥିଙ୍କିଂ କଣ ଥିଲା ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ଏ ଜଗତକୁ କଣ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ଜଗତରୁ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହବା ଉଚିତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ହାଇ ହବାର ଉଚିତ। ତେଣୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଏ ଯଦି ଦେଲା ଭଲ ନଦେଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଦିନେ ହଠାତ୍ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମା ଘଷି ପାରୁଛି ଘଷି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ଘଷି ଘଷି ପାରୁଛି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ମା କିଛି କହିଲେନି ଯେହେତୁ ଗୋବର ହାତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲିପୁଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଥର କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଏ ବୁଢୀ ମା ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଏଇ ଟାଇମରେ ବୁଢୀ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା କହିଲେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ତୁମ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ସାଧୁ ବହୁତ ବଢିଆ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପାଟି ଖୋଲିକି ମାଗେନି ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଲା ତ ଗ୍ରହଣ করে ନଦେଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଇଏ ତୁମଠୁ ଇଏ ସାଧୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଇଏ କଥା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମା ଆମ ଠାରୁ ପୁଣି କି ତ୍ୟାଗୀ ଅଛି କିଏ ମା ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ଯାହା ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁର ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରି ରହୁଛି ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଡିଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆରେ ଜୀବ ତୁମେ କଣ ଏଠି ତୁମେ କଣ ଏଠି ନା ମତେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରମ ବାହାର କରିଦେଇଛ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ତେଣୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଅନୁରୋଧ କଲେ କହିଲେ ରୂପ ତୁମେ ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲିଗଲ କି ହଁ जीवे दयाना में रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया अर्थात ए कली जुगर जीव को दया करिया उचित नाम रुचि भगवान कर नाम रे पवित्र नाम रे रुचि रखा उचित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान का नाम रे रुचि एवं वैष्णव सेवन वैष्णव मान सेवा करिया उचित भूली गले कि चैतन्य महाप्रभु निर्देश तेणु बड़ भाई अनुरोध क्रमे रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को पुणी ग्रहण कले तेणु कहबार उद्देश्य अच्छी देखो जीव गोस्वामी किपरि थिले को भली थिले ए राधा दामोदर मंदिर सब ये सुलीला संपादन होती थरे
जीव गोस्वामी सॉरी रूप गोस्वामी को स्वप्न होइछि माने सोई पड़छन्ती रात्रि स्वप्न देखुछन्ती सोना बेस श्री रूप श्री राधा दामोदर स्वहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीव सोना देश श्री रूप श्री राधा दामोदर स्वहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीवेरा। ये राधा दामोदर रूप गोस्वामी स्वप्न रे आसी रूप गोस्वामी को कहउछन्ती रूप ए रूप उठ मु तम पाखरे प्रकट होईची मु जेपरी प्रकट होईची तुमे सेही परी एक विग्रह तैयारी कर मु जेपरी रूप रे प्रकट होईची तुम आगे आगे तुमे सेही परी भावरे ये गोटे विग्रह तैयारी कर वो विग्रह तैयारी करी कि कौन कर ना निजर शिष्य जीव गोस्वामी को प्रदान कर ये निर्देश स्वप्न रे एई राधा दामोदर रूप गोस्वामी को निर्देश दौरान ये गोटे विग्रह तैयारी करी तुम्हें तुमर शिष्य जीव गोस्वामी को प्रदान कर रूप गोस्वामी निद भांगी जाइछि संगे संगे रूप गोस्वामी राधा रमण कर जो सुंदर विग्रह तैयारी कले एवं जीव गोस्वामी को राधा रमण विग्रह को प्रदान कले जीव गोस्वामी राधा रमण राधा रमण प्राण धन हो गले देखो स्वयं राधा दामोदर प्रकट होइछन्ती पुणी किए देइछन्ती गुरु को गुरु प्रदान करिछन्ती तेणु गुरु जोटी विग्रह प्रदान करती तो प्राण धन हो जाए स्वयं भगवान पुणी गुरु द्वारा आसुछन्ती तेणु जेते बेले राधा दामोदर को राधा दामोदर एवं जीव गोस्वामी संपर्क एते निबिड़ हो जाइछि बा सेबारे जीव गोस्वामी एते संलग्न हो जाइछन्ती राधा दामोदर जीव गोस्वामी के सहित कथबार्ता करती आपण कथबार्ता हंतु पचारंतु राधा दामोदर खाइलेनी सोया टाइम हो गलानी जीव गोस्वामी से भाया पचारती खाइलानी शोइलानी कथबार्ता हुअन्ति जीव गोस्वामी राधा दामोदर सहित कौन कथबार्ता होती एते संपर्क निबिड़ जिते राधा दामोदर को भोक लगे राधा दामोदर कहते ना बंशी बजाती बंशी बजेले जीव गोस्वामी आसबे जानवे जे राधा दामोदर को भोक लगे खाया को देवे एवं ए जीव गोस्वामी की राधा दामोदर डिमांड करती खाया बेले मु पोड़ खाइबी आज छेनापोड़ खाइबी रसगोल्ला खाइबी गीतांजलि माता जी निमापड़ा छेना छेली आनी आज खाइबी रेणुपणा माता जी क्षीर आनी मुझे खाइबी यही पड़ी राधा दामोदर कौन करती ना जीव गोस्वामी के डिमांड करती मुझा खाइबी मुझा कौन मोर यहाँ दरकार मुझा पिंधिबी यही डिमांड करती तेणु ये हूँ से पवित्र राधा दामोदर मंदिर जो जीव गोस्वामी राधा दामोदर भावर आदान प्रदान करछन्ती ये सही विग्रह दर्शन कर समस्ते जो विग्रह जीव गोस्वामी सहित डायरेक्ट कथा हुअन्ति डायरेक्ट डिमांड करती देखा समझते तो हाँ मुझा खाइबी मोर यहाँ दरकार मुझा ये डिमांड करती तो सुंदर पॉइंट हूँ
ଏଇ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଇସ୍କନ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରହିକି ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରିଟାୟାର ଲାଇଫ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ରିଟାୟାର ଲାଇଫ ରେ ଜୀବ କିଛି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ସାଧୁ ବା ଏଇ ଭକ୍ତ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି, ସେ ଘର ଏବେ ବି ଅଛି, ସେ କିଚେନ ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ କିଚେନ ରୁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଝରକା ବାଟରେ, ସେ କିଚେନ ଝରକା ଯିବା, ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେଇ ଝରକା ବାଟେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି କି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ମତେ ମୋର ଧନ ଦିଅ, ଜନ ଦିଅ, ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଅ, ଇଏ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ମତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ମୁଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ କିଚେନ, ଇଏ ହଉଛି କିଚେନ ରୁମ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟଡି ରୁମ, କିଚେନ ଟା ପରେ ଅଛି। କିଚେନ ରୁମ ରେ ରହିକି ଝରକା ବାଟରେ ରୋଷେଇ କରିକି ସଦାବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର ରହିକି ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଯିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଆମେରିକା ଯିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଆମମାନେ ତ ସେୟା କରୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଉଛି, ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ବାସ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମେ ଛାଡି କାହିଁ ଯିବା? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆରାମ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖରେ ତଡପଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ସମସ୍ତେ ଜୀବମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟଛଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ, ଦୋଷାନୁଦୋଷ, ଇଏ ଦୁଃଖରୁ ଜଣେ କିପରି ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ କିପରି ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ତାର ମେଡିସିନ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କଣ ଦୁଃଖ ହୁଏ? ନା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି ଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିପାରିବି। ଯେପରି ଏକ ଡକ୍ଟର ଜାଣିଛି ରୋଗର ମେଡିସିନ କଣ, ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ରୋଗର ଏଇ ମେଡିସିନ କଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ନ ଖାଏ, ସେ ଡକ୍ଟରକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଡକ୍ଟର ଜାଣିଛି ମେଡିସିନ କଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ନ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୂପୀ ରୋଗ ହେଇଛି, ଇଏ ଭବରୋଗ, ଏମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭବରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡି କଠିନ ଯାତ୍ରା ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଇଏ ସେଇ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ରୁମ ଅଛି ବା ଗୃହ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ପଢନ୍ତି, ଶୟନ କରନ୍ତି, ଏବଂ କିଚେନ ଅଛି। ଦେଖିଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଖିଡକି ବାଟେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଝରକା ଏବେ ବି ଅଛି।
ये भी हमें दर्शन करवा उचित से सब जिनस। लास्ट टाइम रहा ये कौन बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी दर्शन करी मैं वृंदावन परिक्रमा को समाप्त करिबा। हरे कृष्ण। सत्यजित प्रभु किसी कहबे? ना प्रभु जी।